प्रभुपाद महाराज की। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। सांबेत गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू असमल डिवोट। ऑल ग्लोरी टू असमल डिवोट। ऑल ग्लोरी टू असमल डिवोट। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांग। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरी टू श्रील गुरुदेव की। नारायण नमस्कृत्यम नरश्चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणे। परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुगळुचि मकरंद। से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिंको नामे बांधवेला हरि करिबे चकाडोळा। से चकाडोळा कपୟରେ मन मोर निरंतरे। मन मो निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ। हा कृष्ण बोली जाओ जीव होते उधर राधा धव। मोते उधर राधा धव मोते उधर राधा धव। धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवस्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अनुमोदनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरु सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्
निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदक्यजे लोकस्य जानत विद्वांश्चक्रे सततसंहितां यस्यां वैश्रियमाणयं कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहभयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्रस्य दुरति क्वचित् कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण भक्ति ताते वेद शास्त्र हईते परम महत चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় তার চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনিত চারি বেদ অখিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত অখিলেন কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ প্রতি শোকে প্রতি অক্ষরে নানার্থক ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্ধাবি গ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে মায়া জীবে নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল
कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने जा एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे एकांत भागवत जेन माने से जवन समा शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जमा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 26 अध्याय श्लोक 18 नारद उवाच पुरंजनः सोमहिषिं निरक्ष्य अवधूतां भुवि तत संगन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यं परमं जयो नारद उवाच पुरंजनः सोमहिषिं निरीक्ष्यावधूतां भुवि तत संगन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यं परमं जयो नारद उवाच पुरंजनः सोमहिषिं निरीक्ष्यावधूतां भुवि ततः संगन्मथित ज्ञान वैक्लव्यं परमं जयो ଲେଖା ହେଇନି ସତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଗୀତାର ଲେଖା ହେଇନି। ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ନାରଦ ଉବାଚ ମହାମୁନି ନାରଦ କହିଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ସୋମହିଷିଂ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିରୀକ୍ଷ ଦେଖି ଅବଧୂତା ଏବଂ ଅବଧୂତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ପ୍ରତି ଅନାଦର ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ଭୂଇଁରେ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଉନ୍ମଥିତ ଆତ୍ମହରା ଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୈକ୍ଲବ୍ୟମ୍ ବ୍ୟାକୁଳ ପରମ ଜୟୋ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅନୁବାଦ ମହାମୁନି ନାରଦ କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନର ବହି ପୁରଞ୍ଜନ ସ୍ୱୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଭିକାରିଣୀ ଭଳି ଭୂମିରେ ପଡୁଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ
ए श्लोक व्यवहृत अवधूत शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे कारण यह देह प्रति जत्न न नेउथुबा अवधूत को बुझाए। राणी बिछଣା और उपयुक्त पोशाक विहीन होई भूतल शयन करथिबा हेतु राजा पुरंजन बड़ व्यथित हेले। अन्य कथार यह ही कहुपे से राजा पुरंजन बड़ अनुताप कले जे से ताहांकर बुद्धिर जत्न नहीं नांती सेप्रति अवहेला प्रदर्शन करिसंती एवं बनरे अनेक पशु हत्यार निजक नियोजित करिसंती। पुनश्च अन्य कथार यह ही कहुपे जेतेबेले व्यक्तिर सुबुद्धि दूर हो जाए किंबा सेप्रति अवहेला प्रदर्शन करा जाए सेतेबेले व्यक्ति पूर्ण रूपे पाप कर्म नियुक्त हो जाए। निजर सुबुद्धि किंबा कृष्ण चेतना प्रति अवहेला प्रदर्शन कले व्यक्ति विभ्रांत हुए एवं पाप कर्म नियुक्त हुए। एक कथा जानी पारे से अनुताप करे। अनुतापर कथा शिल नरोत्तम दास ठाकुर वर्णना करछंती। हरि हरि विफले जन्म गो आईनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। शिल नरोत्तम दास ठाकुर कहते से ताहांकर मानव जन्म को विफल कर देइछंती एवं जानी शुणी विष खाइछंती सेथिपाई से अनुताप करुछंती। कृष्ण चेतनशील नहेले व्यक्ति जानी शुणी भौतिक जीवन रूपक विष पान करती। तात्पर्य होउछि जेतेबेले व्यक्ति पतिव्रता स्त्री सती स्त्री विहीन हो जाए सेतेबेले से तार सुबुद्धि को हराई दिए एवं कृष्ण चेतना को ग्रहण न करे सेतेबेले से निश्चित भाव में पापकर्म प्रति आसक्त हो पड़े। नारद उवाच पुरंजनः स्वमहि सिंह निरख्यावधूतां भुवि तत सांगन्मथित ज्ञानो वैक्लव्यं परमं जयो। महामुनि नारद कहले हे प्रिय राजा प्राचीन बहिर पुरंजन स्वयं भार्या को भिकारिणी भली भूमि पड़िथिबार देखि अत्यंत व्याकुल हो पड़िले। तो यही जो अध्याय विशेषकर पुरंजन उपाख्यान नाम नामित होइछि। पुरंजन गोटे प्रतीक गल्प। राजा प्राचीन बही को नारद मुनि यही गल्प माध्यम तांगर जीवन कहानी को कहउछंती जे पुरंजन किभली भाव में गोटे स्त्री प्रति आसक्त होइथिले प्रथमे एवं तापरे से जेतेबेले जंगल जाई विभिन्न पशु पक्षी शिकार करुछंती सेतेबेले तांकर स्त्री को से अवहेला करछंती। जेमती राजा प्राचीन बही सी मध्य जड़े राजा थिले अंकर प्रतीक गल्पटा को एठी कहा जाउछि। राजा को प्रत्यक्ष भाव में डायरेक्ट कथा कहले राजा मनरे दुख करिवे सेथिबाई पुरंजन रो ना कही प्रकृत पक्ष राजा को एठी उपदेश दिया जाउछि। पुरंजन जे होउछन से होउछन प्रकृत राजा प्राचीन बही एवं राजा प्राचीन बही जेमती अत्यंत आसक्त चित्त होइचंती परिवार प्रति एवं स्त्री प्रति ता सहित कर्मकांडीय यज्ञ बहुत करिकी पशुपक्षी मान जो बलि दौरान से नारद मुनि बड़ दुखित होइकी से राजा प्राचीन बही को पुरंजन गल्प माध्यम शिक्षा प्रदान कर से कहते जे पुरंजन बड़ी जन राजा थिले एवं से राजा जे कि थरे हिमालय पाददेश को निजे एकाकी यात्रा करथिले एवं हिमालय पाददेश से देखा पाइले जे कोउठी जनबसती नाही एवं सेठारे से खोजी 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 अन्वेषण करी जंगल मध्य गोटे राजप्रसाद संधान पाइले एवं से राजप्रसाद संधान पाई से राजप्रसाद मध्य जो प्रवेश कले सेतेबेले देखिले बहुत कोठरीता मध्य अच्छी सुंदर व्यवस्था करा जायछि रहिबार खाइबार विश्राम नबार सब प्रकार व्यवस्था करा जायछि किंतु सेठारे कौनसी एक व्यक्ति को सेठी पाइले नाही। तापरे परे जेतेबेले पुणी राजप्रसाद जो से बाहर को चली आसुचंती सेतेबेले तांकर लक्ष्य गोटे सुंदरी तरुणी उपरे पड़िला। हठात गोटे सुंदरी तरुणी से आविर्भाव सेठारे हला एवं से सुंदरी तरुणी को देखिकी से भाभी पारले नहीं जे ये प्रकृत रे जने मानवी ना देवी ना जने पिशाची। क्या जंगल भितरे एकाकी गोटे तरुणी अति सुंदरी तरुणी जो प्रकार भाव में एठारे आविर्भाव राजा पुरंजन आश्चर्य सीमा रहा नहीं एवं राजा पुरंजन जतेबेले से तरुणी को पादरू मस्तक पर्यंत लक्ष्य कले सेतेबेले देखिले तांका पाद तांका भूमि को स्पर्श करछि। जहाँकर पाद भूमि को स्पर्श करे से देवी नहंती जो माने देव लोकर आस्थांती तांकर पाद भूमि को स्पर्श करे ना किंतु यही जो तरुणीटी यांकर पाद भूमि को स्पर्श करुछि सेतिरे से उपनीत हेले
जे ये देवी नुह कि दानवी नुह, ये जड़े साधारण मानवी। तेणु जो से मानवी बोली जानीपारे और अत्यंत सुंदर रूप को देखिले सेतेबेले से मन भितर जिज्ञासा कले जे सुंदरी तरुणीटी हठात एभली भाव में जंगल भितर किभली आविर्भूत हेले एवं से सुंदरी तरुणी को देखी तांक प्रति से टिके आसक्त हो पड़े। सुंदरी तरुणी प्रति से तांकर सुंदर सौंदर्य तांक प्रति टिके आकर्षण बढ़ीगला राजा पुरंजनकर। एवं राजा पुरंजनकर जो भाव में आकर्षण बढ़ला से सुंदरी तरुणीकर मध्य राजा पुरंजन प्रति आकर्षित हो गए। दुई जन प्रति आकर्षित हेले एवं दुई जन भीतर चक्षु विनिमय है। दुई जन को निजर सहचर सहचरी भाव में रखापी से मन मन चिंता कले। एपरिक निजे राजा पुरंजन तांक निकट प्रकाश कले जे मु तुमको पाइबापी बा मु तुमको मोर पत्नी रूप में पाइबापी इच्छा प्रकाश करुच्ची, तेणु मत तुम्हें सुजोग दियो एवं आमे उभय यही जो सुंदर राजप्रसाद अच्छे आम एठारे रहिबा। आ सुंदरी तरुणीटी से समय कहले जे आपण भली जन पुरुष मु कहीं त्याग करी, आपण एत जन सुंदर पुरुष आपण जड़े राजा भली जना पड़ुचंती, आपण निकट में समस्त दिव्य गुण गुड़िक मुझे देखिपुची, तेणु मु आपण संगे रही मोर किसी आपत्ति ना। तेणु उभय उभयंकर जितेबले तांकर मन मिलामेशा हो गला सेतेबेले से माने उभय सेठारे रहिचंती। पुरंजन निजर राज्य को भूलीगले, ये मध्य कौटू आसते सी भी से कथा भूलीगले। उभय बहुदिन धरिकी सेठी तांका सहित संपर्क रखिकी सेठारे से राजप्रसाद रहीगले। यही भाव में राजप्रसाद रहीकी देखुचंती जे किभली भाव में पत्नी सहित रहिला परे तांकर कर्तव्य को से भूली जाइछन एवं तापर से चिंता करुछन मते ए जंगल भीतर मु आसीची, ए जंगल भीतर किछि शिकार करबा को पड़ियो, मते मु किछि शिकार करी। तेणु से धनुषर धरी जंगल को चली जाइछंती एवं किछि पशु पक्षी मध्य से शिकार करुछंती। एभली भाव में शिकार से मजी जाइछंती जे आउ पुणी राजप्रसाद को आसिया मध्य से भूली जाइछन। जो राजप्रसाद तांकर पत्नी अछंती से राजप्रसाद को आसिया मध्य से भूली जाइछन एवं बहुत दिन पर तांकर पुणी मन पड़ुछि से राजप्रसाद कथा एवं तापरे से पुणी से राजप्रसाद मध्य फेरी आछंती एवं राजप्रसाद मध्य फेरी आछंती सेतेबेले से देखुचंती जो पत्नी को से छाड़ी दे जाइथिले से पत्नी भूमि रे शयन करछन। अभिमान रे क्रोध एवं अभिमान रे कौनसी प्रकार सुंदर अलंकार परिधान न करी सुंदर वेशविन्यास न करी से भूमि रे अभिमान करिकी सोई पड़िछन। कहीं ना तांकर पति तांकर ठार बहुत दिन धरिक अनुपस्थित अच्छा, तेणु से पति प्रति अभिमान सूचक से दुखरे मन भाराक्रांत अभिमान करिकी सेठी सोई पड़िछन। एवं एठारे सही कथा प्रभुपाद महाराज कहउछंती जने अवधूत, अवधूत माने जहार वेशविन्यास को जे ध्यान दिए ना, से भली जो राणी बा ये जो पत्नी तांकर वेशविन्यास को ध्यान न देकी भूमि रे शयन करछन। ताहाको देखि राजा मन भीतर बहुत दुख आसे जे मो पत्नी प्रति मु मोर समय मु देई पारि नाही, मो पत्नी को जतिक समय मु दवा कथा ताहा मु देई पारि नाही, मो पत्नी प्रति अवहेला करिछि। तेणु से समय से मन रे बहुत दुख प्रकाश करछंती जे प्रकृत रे मोर स्त्री प्रति मोर समय दवा कथा मु समय देई पारि नाही। तेणु से कहा जाइछि जणे जतेबेले पत्नीटीए ग्रहण करुछि सेतेबेले से तार पत्नी प्रति समय देवार आवश्यकता अछि, तार कथा बुझिबार आवश्यकता अछि। जदि आमे तार कथा न बुझिबा बा तार प्रति समय आमे न दबा ताहले पत्नी ग्रहण करिवार किछि आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी एवं जो माने सन्यास ग्रहण करचंती से माने स्त्री ठारू दूर रे रहंती, तेणु से माने सेई स्त्री जनित व्यापार रो सेमानकर कोनोस प्रकार तांकर संपर्क न थाए। तेणु से आध्यात्मिक जीवन प्रति आउ किसी असुविधा ना से आध्यात्मिक जीवन अग्रगति करें। किंतु जितेबाला जन गृहस्थ परिवार मध्य रही बहु विषय प्रति ध्यान देवाक पड़ो। केवल जो पत्नी प्रति ध्यान देव ता नुहे, पत्नी सहित तार पुत्र कन्या तार भाई भौणी तार पुणी जो मैंने निर्भर कर ससुर शाशु शला शाड़ी इत्यादि ये समस्त प्रति कर्तव्य रहे। जदि कहा प्रति टिके कर्तव्य हेड़ा हासीज से सब सामान मुह बड़ बड़ कर अभिमान कर। तेणु से
जड़े गृहस्थ जी हवा बहुत कष्टकर, जड़े ब्रह्मचारी हवा सहज, जड़े बानप्रस्थी हवा सहज, जड़े सन्यासी हवा सहज, किंतु गृहस्थ जीवन रे परिवार प्रति आसक्त एवं पुणी आध्यात्मिक जीवन प्रति पुणी आसवाक पड़ो, आध्यात्मिक जीवन प्रति आमको समय देवाई पड़ो। ये दुईटी मध्य रहीकि जहाँ दी ना गोड़ दे जो प्रकार अवस्था हुए से भली स्थिति रहीकि आध्यात्मिक जीवन यापन करवा और परिवार प्रति समय देवा ये बहुत कष्टकर व्यापार। तेणु से कहुई प्रकृत पक्षे जड़े स्त्री ग्रहण करुचे माने केतक समस्या को निजे नवा दरकार। आ रामचंद्र महाप्रभु जहाँ आविर्भाव तिथि आम पालन कले रामनवमी रे, से रामचंद्र महाप्रभु से निजे भगवान हो से समग्र जीव जगत को दर्शई जे प्रकृत रे गोटे पत्नी ग्रहण कले केते प्रकार कष्ट सहवाक पड़ता है। सीता देवी को बारण कले प्रथमे जे तुम्हें रही जाओ, तुम्हें मो सहित जंगल को आसबार किसी आवश्यकता, कारण आमको आम पिता आदेश देते 14 वर्ष वनवास जावाई, मोर अनुपस्थित भरत राज सिंहासन अधिकार करी, तेणु मु जंगल को जीवी, मु बण को जीवी, मते मो पिता आदेश देते, तेणु तुम मानकर किसी आवश्यकता नहीं आसवाई। लक्ष्मण को मना कले सीता देवी को से मना कले, किंतु सीता देवी कहले जे एक पतिव्रता पत्नीर कर्तव्य होची स्वामीर आनुगत्य को स्वीकार करवा। तेणु स्वामी जो स्तर रोचंती स्त्री से स्तर रहा आवश्यकता अच्छे। तेणु मो स्वामी जदि राजप्रसाद मध्य रहूना से जंगल जड़े आश्रमवासी हे, मु कि जड़े राणी भली जीवन यापन करी प्रासाद मध्य रही, यहीटा मो पक्षर केवल संभव हम ना। एक पतिव्रता नारी हिसाब से सीता देवी सुंदर भाव में वक्तव्य प्रकाश कले, किंतु से रामचंद्र महाप्रभु किसी कही पारे। तेणु बाध्य होई जे कौन सी प्रकार भाव में कष्ट काय क्लेश जीवन में स्वीकार करना, जंगल कौन राजप्रसाद मध्य बाहर को जे बाहर को बाहरी ना पुणी सांगरे नहीं कि बण जंगल को जीवाई पड़ो, केते कंटा केते काय केते क्लेश इत्यादि सहवाक पड़े। एवं ता सहित रावण पुणी हरण करने सीता, एवं रावण सीता को हरण कर जो समय ना रामचंद्र महाप्रभु पाखे अच्छा ना लक्ष्मण पाखे अच्छा। लक्ष्मण को से जगई दे गले जे मु जाऊची, मु जानुची एटा होची गोटे रावणर कौशल, कहीं हा लक्ष्मण जे कहूची आउ जे गोटे हरिणटा गोटे मृगटा गोटे मनुष्य भली शब्द जे करुची से निश्चित भाव में रावणर कौशल। किंतु सीता देवी एक स्त्री चरित्र होता हेतु से लक्ष्मण उपर सन्देह कले। लक्ष्मण जो मना कले जे भाई मते मना कर कौन प्रकार भाव आपन को जगिवा पड़ो, आपणकर दायित्व मत मो भाई देते, तेणु मुझे आपन को छाड़ी कौन प्रकार जापर ना। ये जो भाई शब्द शुभुचे हा लक्ष्मण प्रकृत ये भाई कंठस्वर नुहे, ये गोटे असुरर चाल। तेणु आमे प्रकृत पक्षे आमको माने आमको जहाँ कहे पजल करने आमको विभ्रांत करने ये गोटे कौशलर व्यवस्था किए जन असुर कर। तेणु से गुड़िक ध्यान देविनी, मोर भाई जहाँ आदेश मुझे पालन करी। किंतु सीता देवी कहले मु तुमर दुर्भिसंधि जानीपरुछि, भाई तुमर एते अवस्था अच्छा, भाई तुमर केते कष्ट अच्छा। बर्तमान हा लक्ष्मण कहूचे माने जीवन बर्तमान संकटापन्न, तुम्हें चाह से मरीगले मते तुम्हें उपभोग कर। ए प्रकार कथा सीता देवी जिते कहीदेले से लक्ष्मण आ कौन प्रकार धैर्य धरी रही पारे। कहले मु आपन को माँ बोली सम्मान दी, मु आपन को माँ बोली ग्रहण करे, आपण को मुह मु केबे देखी ना मो जीवन में। मुझे सब आप पाद को देखी आपन को माँ रो सम्मान दे आसी, आपण मत एभली कथा कहले जिते मुझे किभली भाव में सह्य करी। तेणु मते निश्चित पाखे निश्चित भाव में जीवाक पड़ो। आपन जो प्रकार मत आदेश देते ना भाई आदेश को ग्रहण कर पारुछि, मु आपण कथा को पालन करी मते जीवाक पड़ो। किंतु आपण 3टी गार लक्ष्मण रेखा काटी दे गले, केबे 3टी गार रु आपण जीवे ना। जाओ से तो ये भाव में लक्ष्मण छाड़ी चलीगले, चलीगला रावण तांकर गोटे साधु वेश आसी से कौन सी प्रकार भाव में सीता देवी को मोहित कर सीता देवी को नहीं। तेणु प्रकृत पक्षे एठार देखार कथा हो जड़े पति प्रकृत पक्षे जो स्त्री को सुरक्षा न दे पारुछि से स्त्रीटा असुरक्षित होउछि। तेणु से स्त्री को सदा सर्वदा सुरक्षा देवा हूँ स्वामीर कर्तव्य। से कहुई गोटे कन्या सबु समय से निर्भरशील होकर रहा उचित। गोटे स्त्री टीए
छोट पिला बेले सी तार पितामाता निर्भरशीला एवं जितेबाला युवती से तार स्वामी उपर निर्भरशीला एवं जितेबाला सी वृद्ध हो जाऊँगी से तार पुत्र कन्या निर्भरशीला हवा उचित सब समय से डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बोली केबे भाविबा उचित नहीं जो दिन से भाविबो जे मु इंडिपेंडेंट जेमति सीतांकर ही अवस्था हल सीता देवी भाविले मु निजको सुरक्षा दे पारिबी मोर सुरक्षा देवार किसी आवश्यकता नहीं तुम्हें चली जाओ तुम्हें तुम भाई डाक चली जाओ से जदि बुद्धि कर रखी था लक्ष्मण ना ना तुम्हें जाओ नहीं ये हूँ प्रकृत पक्षे भाई जिते जाइए सी हूँ भगवान तेणु भाई को किए केत अनिष्ट किसी करें कि सीता देवी से निजक भाविले मु मत मत सुरक्षा देवाई कौन प्रकार आवश्यकता नहीं तुम आवश्यकता नहीं तेणु से कौन है परिस्थिति हाँ परिस्थिति बहुत विपज्जनक हो गला जहाँ फल रामचंद्र महाप्रभु को पत्नी वियोग सहवाक पड़ा तो से प्रकार भाव में गोटे स्त्री टी जो भावे जे मु हूँ आत्मनिर्भरशील सेटा हूँ विपदर समय सेटा हूँ विपदर समय कारण भगवान ताकू एभली एक शरीर प्रदान करचंती गोटे पुरुषर शरीर गोटे नारीर शरीर भितर पार्थक्य रही तेणु नारी शरीर को प्रति लोक लोभासक्त हो आकर्षित हो गोटे जमती पतंग जमती अग्नि देखिकी आकृष्ट हुए से भली गोटे स्त्री शरीर प्रति पुरुष माने आकृष्ट है गोटे पुरुष प्रति पुरुष आकृष्ट हो गोटे स्त्री प्रति पुरुष आकृष्ट हो तेणु से तार सुरक्षार आवश्यकता अच्छी आदि ताको सुरक्षा न दि जाए ताहले तार औरसर जो माने जन्म ग्रहण करेंगे से कह जाउची शंकर नर जहाँ कह अनावश्यक शिशु यदि गोटे स्त्री सुरक्षित न हुए अन्य पुरुष सहित से संपर्क रखिब जहाँ फल से तार औरसर जन्म ने किए ना जारज संतान जहाँ ओडिया कह जारज संतान इंग्राजी कह बास्टार्ड चाइल्ड शंकर नरकाएव कुलघ्ना कुलस्य च पतंती पितर ही ऐसा लुप्त पिंड प्रक्रिया एटा को अर्जुन कहते प्रथम अध्याय विषाद जोगरे ता पूर्व अर्जुन कहते अधर्मटा कौटू आसुची अधर्मटा सृष्टि होची कौटू ना परिवार रे जेतेबेले गोटे कुल स्त्री अर्थात जे परिवार गोटे स्त्री टे बधुटे कुलबधु बोली जहाँ कह जाउची कुलबधु जेतेबेले तार निजर सतीत्व को रक्षा करि न पारे जेतेबेले तार सतीत्व को से रक्षा न करि पारुची सेतेबेले ही अधर्म प्रवेश करुछि कारण तार जो गर्भर संतान सी तार प्रकृत पितार परिचय दे परिबन कहीं से अन्य पुरुष सहित संपर्क रखुछि अर्थात कुल स्त्री जेतेबेले तार निज सतीत्व रक्षा न करि पारुछि सेतेबेले से अन्य पुरुष सहित संपर्क रखुछि एवं तार परिणाम स्वरूप गोटे संतान जो जन्म होछि से संतानटा होछि जारज संतान जार पितार माता ठीक नहीं तेणु से संतान आसी कौन करिवे से संतान आसीबे समाज रे नाना प्रकार विशृंखला ही सृष्टि कर से कथा अर्जुन कहते अर्जुन युक्ति यथार्थ से कहते शंकर नरकाएव कुलघ्ना कुलस्य च पतंती पीतर ही ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया जो माने अनावश्यक शिशु से माने कौन करुचंती शंकर नरका नरक परिस्थिति से सृष्टि करुचंती शंकर नरकाएव कुलघ्ना कुलस्य च वंशर से होचंती कौन ना कलंक वंशर से कलंक सदृश पतंती पितर ही ऐसा पितृपुरुषर पितृलोक माने जो माने अपेक्षा करचंती जो पुत्र मानकर पिंड पानी को पाइबा पाई आ सेमाने जदि उपयुक्त ताकर पुत्र न होइतिबे ताने से किभଳି भाव पिंड पानी देबे तांको पितांको उद्देश्य रे तेणु पिता माने जो पितृलोकर पितृपुरुष माने सेमाने पिंड पानी पाई परिबे एवं सेमाने अतृप्त हेबे जहाँ फल रे जो पिंड पानी प्रथाटा आस्ते आस्ते लोप पाई जेमती पाश्चात्य जगत बर्तमान पिंड पानी प्रथा नाही से जानी ना पितृपुरुषों उद्देश्य जो पिंड पानी दि जाए विदेश में जानी ना भारत में संस्कृति अच्छी भारत में आम जाचु जे श्राद्ध जो करा जाउची श्रद्धारु श्राद्ध शब्द आसूची जे श्रद्धा पितृपुरुषों उद्देश्य आम श्रद्धा जो श्राद्ध शब्द आसूचा महालय श्राद्ध जो करा जाउची पितृपुरुष मान उद्देश्य पुत्र माने दौच किंतु जिते पुत्रटी अनावश्यक पुत्रटी हम से पितामाता को जानी सी कौन पिंड पानी दब तेणु जहाँ फल समाज में नाना प्रकार विभ्रांतकर परिस्थिति सृष्टि हो शंकर नरका एवं कुलघ्ना कुलस्य च पतंती पितर ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया अर्जुन से कहते 5000 वर्ष तलू कहले ये जो पिंड पानी प्रथा लोप पाई आगुरी थिला कौन व्यवस्था थिला सतीदाह प्रथा थिला आगुरी बाल्य विवाह प्रथा थिला एवं सतीदाह प्रथा थिला
ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦିଆ ହଉଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିନଥାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସେଇଭଳି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି ନା ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦଉଛି। ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜେ ସତୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସତୀଦାହ ଥିଲାନି, ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଇତିହାସରେ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ବଡ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକି ଆଣି ପୁରେଇ ଦିଆହଉଛି। ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକି ଆଣି ଚିତାରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ଚାହୁଁନି। କହିଲେ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି? ମୋର ଏଭଳି ଜୀବନ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କଟେଇ ପାରିବି, ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବି, ବା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କଟେଇଦେବି, ଚାକିରି କରିବି, କଣ କରିବି, ମୋ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯଥା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କାହିଁ ତା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେନି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉଠେଇ ଦବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କାଲକାଟାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଲୋକ, ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ, ସିଏ ଏଇ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉଠେଇଲେ। ତେଣୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ରହିବନି, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲେ କିଏ? ମାଦ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ, ମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସତୀଦାହ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥାଟିକୁ ଆଉ ପାଳନ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ରହିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ରହିବ, ସେ ତାର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁ ତାର ଯେ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ତା ନୁହଁ, ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା, ତା ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କହିବ ନା ମୋର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ତାର ସେ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହିଁ ଡାକିବାର, ତାର ସେ ଅମଙ୍ଗଳ, ତାର ପତନକୁ ହିଁ ଡାକିବାର ରହିଛି, ତା ପତନକୁ ସେ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ସୁରକ୍ଷାରେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ। ଅବଧୂତ ଆମର ଦେବହୂତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତି। ଦେବହୂତି ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା, କର୍ଦମ ମୁନି ଥିଲେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମବାସୀ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। କର୍ଦମ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶ୍ରମବାସୀ, ଦେବହୂତି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା। ଇଏ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଲେ ଭୋଗୀ। ତେଣୁ ଭୋଗୀ ଆଉ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କର ମିଳନ କେମିତି ହବ? ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦେବହୂତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ, ତେଣୁ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଭୋଗ କାମନା କହିବି, ମୋର ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋର ଏଇ ସବୁ ଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମତେ ଏଇ ସବୁ ଦରକାର, ମୋର ଅଳଙ୍କାର ଦରକାର, ମୋର ଏଇ ପରିବାରର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବେ? ଓହୋ, ଚିତ୍କାର କରିବି, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିଜର ଭୋଗ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ, ସିଏ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି କହିପାରିବି? ସେ କୋଉଠି ଆଣି ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ମତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି, ମତେ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେବହୂତି ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପୁରଞ୍ଜନ ଶିକାରରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶିକାରରେ ଏଭଳି ସମୟ ଦେଇଦେଲେ
ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅଭିମାନ କରିକି ସେ ଆସି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୈକେୟୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହଉଛି ପରଦିନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ, ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀକି ମନ୍ଥରା ଯେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ଥିଲେ, ଯୋଉ କୂଟନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମନ୍ଥରା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ୱାଶ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହେଇକି ଯାଇକି କୋପ ଭବନରେ ଯାଇକି ଶୟନ କଲେ, ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ବେଶ ବିନ୍ୟାସକୁ ସବୁ ମାନେ ଚିରା ଲୁଗା ଚିରା ଫଟା ଲଗା ପିନ୍ଧିକି ଯେମିତି ଅଭିମାନ କରିକି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଅଭିମାନ କରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ମାୟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୈକେୟୀ କୋପ ଭବନରେ ଅଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ କୋପ ଭବନରେ କାହିଁକି ରହିବ? କୈକେୟୀ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କୈକେୟୀ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲା ମନୋବୃତ୍ତି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କୋପ ଭବନକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, କଣ ରାଣୀ, ତୁମ ପ୍ରତି ତ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ମୁଁ ତୁମର ସେବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିନାହିଁ, ତୁମକୁ ତୁମ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ, ତିନି ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, କଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କଣ ଅଭାବ ଅଛି ତୁମର, କଣ ଯାହା କିଛି ତୁମର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେବାରେ ବା ଅଭାବ ଅଛି, ତା ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ପ ଯେମିତି ଦଂଶନ କରେ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବି ତୁମେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ତ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କୁହ କଣ ତୁମର ଭାବ? କହିଲେ ମୋର ଦୁଇଟି ବର ତୁମେ ଦବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅସୁର ମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଥିଲ, ତୁମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଡିଯାଇଥିଲ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ରଥରେ ନେଇ ଆସିଲି, ରଥ ଚାଳନା କରିକି ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ମୁଁ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିକି ସମସ୍ତ ଶରୀର ମୁଁ ସେବା କରିକି ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲି, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଗଲ, ନହେଲେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତୁମେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ତ ମୋର ବର, ଆଉ ମୋର କଣ ବର ଦରକାର, ତୁମେ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି, ତୁମେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ତ ମୋ ବର, ତୁମେ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି, ଆଉ ତୁମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମୋର କଣ ଦରକାର ହବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ବର ମାଗୁଛି। କଣ ସେ ଦୁଇଟି ବର? ନା ପ୍ରଥମ ବରରେ ଭରତ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଯେ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ତଳେ ପଡିଗଲେ, କାରଣ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତୁମେ ଭରତକୁ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିଲ, ସେଥିରେ କିଛି ରାମ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଭରତକୁ ସେ ରାଜା କରିଦେବ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଛାଡିକି ମତେ ପଳେଇକି 14 ବର୍ଷ ସେ ରହିବ ବାହାରେ, ମୁଁ ତାହା କିଭଳି ସହ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ତାହା କେମିତି ସହିବି, ସେ କଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଆଉ ଯାହା କହିବ ତାହା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ରାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କର୍କଶ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତୁମେ ରଘୁବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ତୁମେ ତୁମର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ପଡିକି ତୁମ ବରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷପାନ କରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମର କଥାକୁ ନ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷପାନ କରିକି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ। ହଁ, ଏ ପ୍ରକାର କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ? ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ,
ତେଣୁ ସେଠି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଏହା କହିକି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ଡକେଇ କହିଲେ ପିତୃଙ୍କର ଏଇ ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ପିତୃ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିତା ତୁମର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୋର କଣ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ଯାହା, ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ସେୟା, ମତେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟଟା ପାଳିବା ଦରକାର। ପିତା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିତାଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ମନୋଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାର ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତି କର୍ଦ୍ଦମମୁନିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଏବଂ ଦେବହୂତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାଳ ଯାପନ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର 9ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲେ କପିଳଦେବ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କପିଳଦେବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଏବଂ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ପୁତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ ରହିବାର ଘରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ପୁତ୍ର ହିଁ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କହିଦଉଛେ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସୁଛ କି, ଆସିପାରୁଛ କି, କହିଦଉଛି ପାଠରୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଛାଡି, ପୁତ୍ର ଛାଡିକି ନାତି ହେଇକି ବଡ ବଡ ହେଇକି ସବୁ ନାତିର ନାତି ହେଇକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡିକି ଆସିବା, ଏଇ ହଉଛି ପରିବାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରିବାର ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେଇଥିପାଇଁ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ସେଇ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରାକୁ ଯଦି ମାନନ୍ତେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହବ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପୁତ୍ର ଯେ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେଣି, କାରଣ ମୋର ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋ ଘରକୁ ତ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ଆମେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ତ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ନା, ମତେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଇଗଲା, ମୋର ଆଉ ଗୃହରେ ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଏବଂ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଅନୁଗମନ କରିବି, ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ରହିବି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ କାଳକ୍ଲେଶକୁ ବରଣ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କଲେ। ଏ ହେଲା ରାମାୟଣର କଥା। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ନେଇକି ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନା, ଆମେ ଏକ ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ରକୁ, ଆମେ ଏକ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦବୁନି, ଆମ କନ୍ୟା ତ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଆମେ ଅନ୍ଧକୁ କାହିଁ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ମୋର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ମୋର ପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପତି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଆଖିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଖାଲି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ମୋର ରହିକି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରୁନ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମନରେ କଣ ଆସିବ ଯେ ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଖି ଅଛି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏଭଳି କଥା କହୁଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ମତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାହବନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା,
ताहले ही आमे असुविधा पड़िबा सेति एई कथा कुआ जायछि आमे स्त्री ग्रहण करिवार किछि आवश्यकता असुविधा नाही किंतु स्त्री ग्रहण करिके जदि स्त्री र दायित्व ग्रहण न करिबा आ सेई भली भाबरे स्त्री हेई कि मध्य स्वामी र दुख सुख को न बुझिबा ताहले परिवार रे किभली शांति आसी परिवार रे शांति केमते आसी तेणु से परिवार गोटे आश्रम कथा गृहस्थ को आश्रम बोली कहा जमी ब्रह्मचर्य आश्रम बोली कहा गृहस्थ गोटे आश्रम तेणु गृहस्थ आश्रम रे स्वामी स्त्री को बुझा दरकार और स्त्री स्वामी को बुझा दरकार उभय उभय को जब ठीक भाव न बुझिले ताहार प्रभाव कौन पड़ो ना पिला पड़ो परिवार अन्य सदस्य मान पड़ो से देखिए पितामाता भाव में गंडगोल हो तेणु आमे कहीं ये भितर ये रहा दोष दुष्ट हो चाणक्य पंडित कहते अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघडंबरु दाम्पत्य कलहश्चैव बहारंभे लघु क्रिया छेली माने जतबे कली कजिया करिवे सेतबे भाबिबा नै जे आमे भाबिबा से सतरे रागी की कली कजिया करछन बस माने कौतुक करे जेमि छोट छोट कुकुर छुआ माने मध्य से माने तांकर कली कजिया करंती से माने कौतुक करे कली कजिया करन कुकुर कुकुर माने कहिते तांकर कली कजिया होय सेटा कौतुक करे खुशी रे से माने करन तेणु से मानकर कली कजिया जेमति गोटे स्वल्प समय पाई ठीक से भली भाव में ऋषि श्राद्धे अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे ऋषि माने श्राद्ध करुचंती ब्राह्मण माने जतबे यज्ञ करुचंती सेतेबेले से माने तांकर पैसा जिते दक्षिणा न पाइबे से पार्टी करेंगे कम पाइबे आए एटा देलनी सेटा देलनी गलनी से किंतु पैसा टी पकईदेव जो चुप हो कथा बंद आउ कि कहे जजमान ठार पैसा पाईगले बेस चुपचाप हो प्रभाते मेघडंबर सकाल जो वर्षाटा आसूची घड़घड़ी मारिक प्रबल भाव में मेघ बिजुली घड़घड़ी मारिक जो वर्षा आसूची किंतु प्रकृत में किसी समय पर से वर्षा हबनी ठीक से भाव दाम्पत्य कलहश्चैव पति पत्नी भितर कलह अच्छी पति पत्नी भितर कलह रहिबो नाही जोठी पति पत्नी भितर कलह नाही माने से समाज रे बा परिवार रे शांति नाही कलह रहिबो किंतु से कलहटा होची सामयिक कलह से सामयिक कलह से कलह हबो से कलहर समाधान हबो किंतु ताहा कोर्ट कचेरी की जदि जीव ताहले से की प्रकार पति पत्नी कोर्ट कचेरी कोर्ट वकील जज कौन सार समाधान करेंगे बहुत से मकदमा बर्तमान कोर्ट रे पड़ी रही स्वामी स्त्री भितर मन मालिन्य आजिकल शतकड़ा 99 भाग स्वामी स्त्री भितर मन मालिन्य अच्छी कारण कौन तार कारण हूँ इंडिपेंडेंट नेचर स्वामी चाहूँ स्त्री को मो कर्तृत्व भितर रखिबो स्त्री चाहूँ मो स्वामी मो कर्तृत्व भितर रख उभय वो निजर कर्तृत्व विस्तार करने चाहूँ उभय निजक भावुं आमे हूँ मालिक आमे आमर कर्तृत्व आमे जहाँ चाहबू ता करूँ तेणु ता फल कौन हो भगवान कौन आमको शिक्षा देते आमे कि प्रकार भाव में चाहूँ भगवान कहते जे शास्त्र सिद्धांत जहाँ कहुए भगवान कथा एटा भगवान बाणी शास्त्र सिद्धांत अर्थ भगवान बाणी शास्त्र सिद्धांत हूँ गोटे स्त्रीटे स्वामी कर्तृत्व भितर रहा उचित आ स्वामी कर्तृत्व स्वामी स्त्री सुरक्षा नवा उचित स्त्री जहाँ तार डिमांड्स फुलफिल करवा उचित रामचंद्र महाप्रभु कौन जानी नथिले जे स्वर्ण मृग नुह बोली स्वर्ण मृग बोली किंतु सी सीता देवी कहले ना जंगल भितर गोटे स्वर्ण मृग जो देखा दी मृगटा को तुम आण से रामचंद्र महाप्रभु कही ना से स्वर्ण मृग नुहे सेटा हूँ गोटे प्रकृति माया मृग से गोटे राक्षस यही प्रकार मृग रूप धारण करके बुलूची किंतु से सीता देवी को संतुष्ट करने गोटे स्त्री को संतुष्ट करने स्वामी कर्तव्य हूँ सी प्रकृत पक्षे तापाई समय देले अर्थात से मृग को धरिया से गले ना तो से कही था ना माया मृगटा से राक्षस मृग रूप धारण कर से कहीकि कौन प्रकार बुझे पारता ना मो स्त्री को मत संतुष्ट करने पड़े स्त्री जहाँ चाहूँ मत करने पड़े ठीक से प्रकार एठारे से कथा कहते पुरंजन देखुं स्त्री जिन अभिमान कर अभिमान को भंजन करने पड़े कहीं मो स्त्री प्रति मो समय दे पारिनी स्कर्ध मुनि जी स्त्री प्रति समय दे पार नथिले बर्तमान राजप्रसाद व्यवस्था कले ठीक से भाव में आम स्त्री ग्रहण करवा माने सब कथा को ग्रहण करवा दरकार सब कथा व्यवस्था करवा दरकार स्त्री दायित्व नवा दरकार जो दायित्व आम नहीं पार कहीं स्त्री ग्रहण कर सब कथा एठारे प्रभुपाद महाराज से भावार्थ से कथा प्रकाश कर प्रकृत में स्वामी स्त्री गृह रहिबो किंतु स्वामी दायित्व स्त्री स्वामी स्त्री दायित्व नब स्त्री स्वामी कथा बुझा दरकार एवं जहाँ फल जो पुत्र कन्या मान दात हे से उपयुक्त सुसंतान हे एवं समाज रे परिवार कौन प्रकार अशांति अमंगल रही जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की
जय श्री गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील। कार कौन किछि जदि कमेंट्स कार किछि जदि बुझिबार अछि बाकी ताले पचार। आमे जतबे प्रथम आरंभ कलु 3-4 जण बसथिले, 2-3 जण बसथिले, सब गोटे 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 माछ जेमति जालरे आसी आसी पड़ती सब आसिक गोटे गोटे जाउचंती आउचंती जाउचंती। शुणिबारे आग्रह ना, शुणिया आमे आसिनु, आमे आसीचु अन्य उद्देश्य। से उद्देश्य यदि न था ताहले कहीं ये समागम होता। यही हूँ आमर दुर्भाग्य, आमर दुर्भाग्य हूँ ये कहवा कहले कूल कुटुंब को लाज, न कहले कूल भासी जाऊँ। कार किसी यदि हाँ ताले आश्रम टा कहीं रही, जदि जरूरी नुहे ताले बानप्रस्थ आश्रम भगवान कहीं कर, जदि जरूरी नुहे ताले कहीं से कराई हेरा ही न था। गृहस्थ आश्रम रही जाता से ब्रह्मचारी तापर गृहस्थ सरला से बानप्रस्थ आश्रम कहीं रही। सन्यास कलिजुगर मना करा, कलिजुगर सन्यास ग्रहण करा जाए परिबो नाही, कर्म सन्यास को मना कराई, किंतु बानप्रस्थ आश्रम तो अच्छी कहीं चले रही तो न रही न था, से गृहस्थ आश्रम पर्यंत रही था। तार शास्त्र बानप्रस्थ कथा कहीं कहु, गृह त्याग करिकी स्वामी स्त्री माने प्रस्तुत हेबे केमती गृह त्याग करिक आमे रहिबा, पिला माननकु दायित्व देकी आमे केमती अलगा रहिबा, स्वामी स्त्री अलगा रही परिबे, बा स्वामी स्त्री की पिला मानक दायित्व देकी स्वामी एकत्र अलगा रही परिबे। एटा होच बानप्रस्थ। आ जदि आमे रहिबा पिला मानक सहित, पिला मानकर अळी अर्दळी के सहिबा पड़े, से माने गोइठा मारिबा हमकु सहिबा, से माने विष्टा जदि आम उपर पकेबे आमे ताकु सहिबा, नहले वृद्धाश्रम को पठे देले ताकु हमकु सहिबा। तो शांति परिवार शांति आसिया बानप्रस्थ आश्रम कराई व्यवस्था, जे तुम तुम दायित्व सरला, तुमर जदि अर्थ अच्छी कौन प्रकार किसी व्यवस्था अच्छी जाओ अलगा रुह, स्वामी स्त्री अलगा रुह, पिला संसार छाड़ दियो, से दायित्व बुझ से बुझंतु, आमे कहीं भीतर पशु। स्वामी स्त्री अलग रही पारे, स्वामी स्त्री उभय रही पारे अलग। जदि स्त्री को दायित्व देदेल, पुओ मान दायित्व देल, स्त्री दायित्व पिला माने नेले, बस स्वामी अलग रही पारे। बानप्रस्थ आश्रम से कथा कह आम जो न मानिबा कि ना गृहस्थ आश्रम तो अच्छी कहीं बानप्रस्थ रुह, गृहस्थ आश्रम माड़ खाओ, माड़ खाओ से किए मना कर माड़ खाया, जदि पिठी अच्छी माड़ खाया खाओ, मना कौन अच्छी कर। अरे सारा जीवन तो कहवा तो संभव नुह ना, दशरथ गोटे दिन तो संभाली पारना राम व्यतिरेक, से कहते अंतत 14 वर्ष वनवास हेले कौन कि भूलीजे रामचंद्र को राज्य प्रजा मैंने भूलीजे, अंतत पाखे जो गैप रही 14 वर्ष भरत से एस्टाब्लीश हो राजा, से 14 वर्ष ना तो से कही सारा जीवन रही, सारा जीवन रही सारा जीवन कथा शुणिकी तो दशरथ राजा मरीजे, से कहते ना 14 वर्ष पर राम फेरबे, तेणु अंतत पाखे दशरथ बंचिक रुहत, रामचंद्र तो फेरबे, तेणु से 14 वर्ष कथा से कह ना से तो कही पारता समुदाय से जातु वन से कथा कही पारे। सबु जिनस गुड़ाक माने कालर गति सब घटुची, 14 वर्ष भितर ये सब कार्य हम, रावण बध हम।